न होगा। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे उसको छोड़ देने के बाद आप उसका हाथ थामेंगे? देखिए मिस्टर फाइज, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस. भाई के दुख की गहराई का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता. मैं उनकी हिमायत नहीं कर रही. जिस तरह से उनको मिसगाइड किया गया था, कि जगह कोई भी हो तो बदगुमान हो जाता. जो हालात माँ की खुशियों, ख्वाहिशों, अरमानों और फैसलों को रौंद कर चली जाए, उसे गले लगाकर अलविदा नहीं कहते. तुम जब नहीं थी ना इस कमरे में, एक बहुत काला अंधेरा छा गया था हर तरफ. हर तरफ एक रोशनी दिखाई देती है. आप जितना चाहत का इजहार करते हैं, मैं अपनी खौफजदा हो जाती हूँ. कैसे हो मेरे दोस्त? एकदम फिट यार. तुम सुनाओ, वहाँ पे सब कैसा चल रहा है? सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के नए एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स आप फैज़ के सामने सारी हकीकत खोलेगी कि हरीम भी गुनाह थी और मैंने जो भी कुछ किया बहुत गलत किया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब फैज़ के हाथों से सब कुछ निकल गया है. व्यूवर्स आप देखेंगे कि हरीम को भी इसके दोस्त समझाती है कि ये सब तो होता रहता है, उसने भी ये सब ख़ुद नहीं किया बल्कि लोगों ने उनको इस काम करने के लिए तो इसको धोखा दिया. व्यूवर्स आप देखेंगे कि हरीम कहेगी कि फिर भी इससे तो मैं मोहब्बत करती थी और ये तो मेरा चाहत था, उसने तो भी मुझे मोहब्बत का इकरार किया था, फैज़ को इस तरह मेरे साथ धोखा नहीं करना चाहिए था. लेकिन व्यूवर्स अब हकीकत खुली गया है क्योंकि फैज़ के दोस्त नहीं बल्कि इसका ही दुश्मन मैं कहूँगा, इसने तो सारी हकीकत को बताई कि फैज़ मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है और जो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी वो भी एक झूठी थी और तुम्हारी माँ की वजह से मैंने ये सब कुछ किया था क्योंकि तुम्हारी माँ भी मेरे साथ मिली हुई थी. और ये सुनकर अपनी माँ से भी फैज़ का नफरत हो जाता है कि मैं आइंदा इस घर में भी नहीं रहूँगा और मैं हरीम के साथ इस मुल्क से भी बाहर जाऊँगा. तो व्यूअर्स क्या आप चाहते हैं कि फैज़ और हरीम एक रहे और दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश रहे? अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के नए एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स आप फैज़ के सामने सारी हकीकत खोलेगी कि हरीम भी गुनाह थी और मैंने जो भी कुछ किया बहुत गलत किया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब फैज़ के हाथों से सब कुछ निकल गया है. व्यूवर्स आप देखेंगे कि हरीम को भी इसके दोस्त समझाती है कि ये सब तो होता रहता है, उसने भी ये सब ख़ुद नहीं किया बल्कि लोगों ने उनको इस काम करने के लिए तो इसको धोखा दिया. व्यूवर्स आप देखेंगे कि हरीम कहेगी कि फिर भी इससे तो मैं मोहब्बत करती थी और ये तो मेरा चाहत था, उसने तो भी मुझे मोहब्बत का इकरार किया था, फैज़ को इस तरह मेरे साथ धोखा नहीं करना चाहिए था. लेकिन व्यूवर्स अब हकीकत खुली गया है क्योंकि फैज़ के दोस्त नहीं बल्कि इसका ही दुश्मन मैं कहूँगा, इसने तो सारी हकीकत को बताई कि फैज़ मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है और जो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी वो भी एक झूठी थी और तुम्हारी माँ की वजह से मैंने ये सब कुछ किया था क्योंकि तुम्हारी माँ भी मेरे साथ मिली हुई थी. और ये सुनकर अपनी माँ से भी फैज़ का नफरत हो जाता है कि मैं आइंदा इस घर में भी नहीं रहूँगा और मैं हरीम के साथ इस मुल्क से भी बाहर जाऊँगा. तो व्यूअर्स क्या आप चाहते हैं कि फैज़ और हरीम एक रहे और दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश रहे? अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.
अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के नए एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स अब पेज के सामने सारी हकीकत खोलेगी कि हरीम बेगुनाह थी और मैंने जो भी कुछ किया बहुत गलत किया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब फैज़ के हाथों से सब कुछ निकल गया है। व्यूवर्स आप देखेंगे कि हरीम को भी इसके दोस्त समझाती है कि ये सब तो होता रहता है, उसने भी ये सब ख़ुद नहीं किया बल्कि लोगों ने उनको इस काम करने के लिए तो इसको धोखा दिया। व्यूवर्स आप देखेंगे कि हरीम कहेगी कि फिर भी इससे तो मैं मोहब्बत करती थी और ये तो मेरा चाहत था, उसने तो भी मुझे मोहब्बत का इकरार किया था, फैज़ को इस तरह मेरे साथ धोखा नहीं करना चाहिए था। लेकिन व्यूवर्स अब हकीकत खुली गया है क्योंकि फैज़ के दोस्त नहीं बल्कि इसका ही दुश्मन मैं कहूँगा, इसने तो सारी हकीकत को बताई कि फैज़ मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है और जो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी वो भी एक झूठी थी और तुम्हारी माँ की वजह से मैंने ये सब कुछ किया था क्योंकि तुम्हारी माँ भी मेरे साथ मिली हुई थी। और ये सुनकर अपनी माँ से भी फैज़ का नफरत हो जाता है कि मैं आइंदा इस घर में भी नहीं रहूँगा और मैं हरीम के साथ इस मुल्क से भी बाहर जाऊँगा। तो व्यूअर्स क्या आप चाहते हैं कि फैज़ और हरीम एक रहे और दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश रहे? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के नए एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स अब फैज़ के सामने सारी हकीकत खोलेगी कि हरीम बेगुनाह थी और मैंने जो भी कुछ किया बहुत गलत किया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब फैज़ के हाथों से सब कुछ निकल गया है। व्यूवर्स आप देखेंगे कि हरीम को भी इसके दोस्त समझाती है कि ये सब तो होता रहता है, उसने भी ये सब ख़ुद नहीं किया बल्कि लोगों ने उनको इस काम करने के लिए तो इसको धोखा दिया। व्यूवर्स आप देखेंगे कि हरीम कहेगी कि फिर भी इससे तो मैं मोहब्बत करती थी और ये तो मेरा चाहत था, उसने तो भी मुझे मोहब्बत का इकरार किया था, फैज़ को इस तरह मेरे साथ धोखा नहीं करना चाहिए था। लेकिन व्यूवर्स अब हकीकत खुली गया है क्योंकि फैज़ के दोस्त नहीं बल्कि इसका ही दुश्मन मैं कहूँगा, इसने तो सारी हकीकत को बताई कि फैज़ मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है और जो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी वो भी एक झूठी थी और तुम्हारी माँ की वजह से मैंने ये सब कुछ किया था क्योंकि तुम्हारी माँ भी मेरे साथ मिली हुई थी। और ये सुनकर अपनी माँ से भी फैज़ का नफरत हो जाता है कि मैं आइंदा इस घर में भी नहीं रहूँगा और मैं हरीम के साथ इस मुल्क से भी बाहर जाऊँगा। तो व्यूअर्स क्या आप चाहते हैं कि फैज़ और हरीम एक रहे और दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश रहे? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के नए एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स अब फैज़ के सामने सारी हकीकत खोलेगी कि हरीम बेगुनाह थी और मैंने जो भी कुछ किया बहुत गलत किया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब फैज़ के हाथों से सब कुछ निकल गया है। व्यूवर्स आप देखेंगे कि हरीम को भी इसके दोस्त समझाती है कि ये सब तो होता रहता है, उसने भी ये सब ख़ुद नहीं किया बल्कि लोगों ने उनको इस काम करने के लिए तो इसको धोखा दिया। व्यूवर्स आप देखेंगे कि हरीम कहेगी कि फिर भी इससे तो मैं मोहब्बत करती थी और ये तो मेरा चाहत था, उसने तो भी मुझे मोहब्बत का इकरार किया था, फैज़ को इस तरह मेरे साथ धोखा नहीं करना चाहिए था। लेकिन व्यूवर्स अब हकीकत खुली गया है क्योंकि फैज़ के दोस्त नहीं बल्कि इसका ही दुश्मन मैं कहूँगा, इसने तो सारी हकीकत को बताई कि फैज़ मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है और जो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी वो भी एक झूठी थी और तुम्हारी माँ की वजह से मैंने ये सब कुछ किया था क्योंकि तुम्हारी माँ भी मेरे साथ मिली हुई थी। और ये सुनकर अपनी माँ से भी फैज़ का नफरत हो जाता है कि मैं आइंदा इस घर में भी नहीं रहूँगा और मैं हरीम के साथ इस मुल्क से भी बाहर जाऊँगा। तो व्यूअर्स क्या आप चाहते हैं कि फैज़ और हरीम एक रहे और दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश रहे? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के नए एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स अब फैज़ के सामने सारी हकीकत खोलेगी कि हरीम बेगुनाह थी और मैंने जो भी कुछ किया बहुत गलत किया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब फैज़ के हाथों से सब कुछ निकल गया है। व्यूवर्स आप देखेंगे कि हरीम को भी इसके दोस्त समझाती है कि ये सब तो होता रहता है, उसने भी ये सब ख़ुद नहीं किया बल्कि लोगों ने उनको इस काम करने के लिए
تو اس کو دھوکہ دیا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ حریم کہے گی کہ پھر بھی اس سے تو میں محبت کرتی تھی اور یہ تو میرا چاہت تھا، اس نے تو بھی مجھے محبت کا اقرار کیا تھا، پیس کو اس طرح میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ویورز اب حقیقت کھلی گیا ہے، کیونکہ پیس کے دوست نہیں بلکہ اس کا ہی دشمن میں کہوں گا، اس نے تو ساری حقیقت کو بتائی کہ پیس میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، اور جو ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ بھی ایک جھوٹی تھی، اور تمہاری ماں کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا، کیونکہ تمہاری ماں بھی میرے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اور یہ سن کر اپنی ماں سے بھی پیس کا نفرت ہو جاتا ہے کہ میں آئندہ اس گھر میں بھی نہیں رہوں گا، اور میں حریم کے ساتھ اس ملک سے بھی باہر جاؤں گا۔ تو ویورز کیا آپ چاہتے ہیں کہ پیز اور حریم ایک رہے اور دونوں اپنی زندگی میں خوش رہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل کے نئے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز اب پیس کے سامنے ساری حقیقت کھولے گی کہ حریم بھی گناہ تھی، اور میں نے جو بھی کچھ کیا بہت غلط کیا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب فیض کے ہاتھوں سے سب کچھ نکل گیا ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ حریم کو بھی اس کے دوست سمجھاتی ہے کہ یہ سب تو ہوتا رہتا ہے، اس نے بھی یہ سب خود نہیں کیا، بلکہ لوگوں نے ان کو اس کام کرنے کے لیے تو اس کو دھوکہ دیا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ حریم کہے گی کہ پھر بھی اس سے تو میں محبت کرتی تھی اور یہ تو میرا چاہت تھا، اس نے تو بھی مجھے محبت کا اقرار کیا تھا، پیس کو اس طرح میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ویورز اب حقیقت کھلی گیا ہے، کیونکہ پیس کے دوست نہیں بلکہ اس کا ہی دشمن میں کہوں گا، اس نے تو ساری حقیقت کو بتائی کہ پیس میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، اور جو ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ بھی ایک جھوٹی تھی، اور تمہاری ماں کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا، کیونکہ تمہاری ماں بھی میرے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اور یہ سن کر اپنی ماں سے بھی پیس کا نفرت ہو جاتا ہے کہ میں آئندہ اس گھر میں بھی نہیں رہوں گا، اور میں حریم کے ساتھ اس ملک سے بھی باہر جاؤں گا۔ تو ویورز کیا آپ چاہتے ہیں کہ پیز اور حریم ایک رہے اور دونوں اپنی زندگی میں خوش رہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل کے نئے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز اب پیس کے سامنے ساری حقیقت کھولے گی کہ حریم بھی گناہ تھی، اور میں نے جو بھی کچھ کیا بہت غلط کیا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب فیض کے ہاتھوں سے سب کچھ نکل گیا ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ حریم کو بھی اس کے دوست سمجھاتی ہے کہ یہ سب تو ہوتا رہتا ہے، اس نے بھی یہ سب خود نہیں کیا، بلکہ لوگوں نے ان کو اس کام کرنے کے لیے تو اس کو دھوکہ دیا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ حریم کہے گی کہ پھر بھی اس سے تو میں محبت کرتی تھی اور یہ تو میرا چاہت تھا، اس نے تو بھی مجھے محبت کا اقرار کیا تھا، پیس کو اس طرح میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ویورز اب حقیقت کھلی گیا ہے، کیونکہ پیس کے دوست نہیں بلکہ اس کا ہی دشمن میں کہوں گا، اس نے تو ساری حقیقت کو بتائی کہ پیس میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، اور جو ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ بھی ایک جھوٹی تھی، اور تمہاری ماں کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا، کیونکہ تمہاری ماں بھی میرے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اور یہ سن کر اپنی ماں سے بھی پیس کا نفرت ہو جاتا ہے کہ میں آئندہ اس گھر میں بھی نہیں رہوں گا، اور میں حریم کے ساتھ اس ملک سے بھی باہر جاؤں گا۔ تو ویورز کیا آپ چاہتے ہیں کہ پیز اور حریم ایک رہے اور دونوں اپنی زندگی میں خوش رہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل کے نئے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز اب پیس کے سامنے ساری حقیقت کھولے گی کہ حریم بھی گناہ تھی، اور میں نے جو بھی کچھ کیا بہت غلط کیا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب فیض کے ہاتھوں سے سب کچھ نکل گیا ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ حریم کو بھی اس کے دوست سمجھاتی ہے کہ یہ سب تو ہوتا رہتا ہے، اس نے بھی یہ سب خود نہیں کیا، بلکہ لوگوں نے ان کو اس کام کرنے کے لیے تو اس کو دھوکہ دیا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ حریم کہے گی کہ پھر بھی اس سے تو میں محبت کرتی تھی اور یہ تو میرا چاہت تھا، اس نے تو بھی مجھے محبت کا اقرار کیا تھا، پیس کو اس طرح میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ویورز اب حقیقت کھلی گیا ہے، کیونکہ پیس کے دوست نہیں بلکہ اس کا ہی دشمن میں کہوں گا، اس نے تو ساری حقیقت کو بتائی کہ پیس میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، اور جو ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ بھی ایک جھوٹی تھی، اور تمہاری ماں کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا، کیونکہ تمہاری ماں بھی میرے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اور یہ سن کر
اپنی ماں سے بھی پیز کے بعد نفرت ہو جاتا ہے کہ میں آئندہ اس گھر میں بھی نہیں رہوں گا اور میں حریم کے ساتھ اس ملک سے بھی باہر جاؤں گا۔ تو ویورز کیا آپ چاہتے ہیں کہ پیز اور حریم ایک رہے اور دونوں اپنی زندگی میں خوش رہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز اب پیز کے سامنے ساری حقیقت کھولے گی کہ حریم بھی گناہ تھی اور میں نے جو بھی کچھ کیا بہت غلط کیا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اب فیض کے ہاتھوں سے سب کچھ نکل گیا ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ حریم کو بھی اس کے دوست سمجھاتی ہے کہ یہ سب تو ہوتا رہتا ہے، اس نے بھی یہ سب خود نہیں کیا بلکہ لوگوں نے ان کو اس کام کرنے کے لیے اس کو دھوکہ دیا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ حریم کہے گی کہ پھر بھی اس سے تو میں محبت کرتی تھی اور یہ تو میرا چاہت تھا، اس نے تو بھی مجھے محبت کا اقرار کیا تھا، فیض کو اس طرح میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ویورز اب حقیقت کھلی گیا ہے کیونکہ فیض کے دوست نہیں بلکہ اس کا ہی دشمن میں کہوں گا، اس نے تو ساری حقیقت کو بتائی کہ فیض میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اور جو ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ بھی ایک جھوٹی تھی اور تمہاری ماں کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا کیونکہ تمہاری ماں بھی میرے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اور یہ سن کر اپنی ماں سے بھی فیض کے بعد نفرت ہو جاتا ہے کہ میں آئندہ اس گھر میں بھی نہیں رہوں گا اور میں حریم کے ساتھ اس ملک سے بھی باہر جاؤں گا۔ تو ویورز کیا آپ چاہتے ہیں کہ فیض اور حریم ایک رہے اور دونوں اپنی زندگی میں خوش رہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز اب فیض کے سامنے ساری حقیقت کھولے گی کہ حریم بھی گناہ تھی اور میں نے جو بھی کچھ کیا بہت غلط کیا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اب فیض کے ہاتھوں سے سب کچھ نکل گیا ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ حریم کو بھی اس کے دوست سمجھاتی ہے کہ یہ سب تو ہوتا رہتا ہے، اس نے بھی یہ سب خود نہیں کیا بلکہ لوگوں نے ان کو اس کام کرنے کے لیے اس کو دھوکہ دیا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ حریم کہے گی کہ پھر بھی اس سے تو میں محبت کرتی تھی اور یہ تو میرا چاہت تھا، اس نے تو بھی مجھے محبت کا اقرار کیا تھا، فیض کو اس طرح میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ویورز اب حقیقت کھلی گیا ہے کیونکہ فیض کے دوست نہیں بلکہ اس کا ہی دشمن میں کہوں گا، اس نے تو ساری حقیقت کو بتائی کہ فیض میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اور جو ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ بھی ایک جھوٹی تھی اور تمہاری ماں کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا کیونکہ تمہاری ماں بھی میرے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اور یہ سن کر اپنی ماں سے بھی فیض کے بعد نفرت ہو جاتا ہے کہ میں آئندہ اس گھر میں بھی نہیں رہوں گا اور میں حریم کے ساتھ اس ملک سے بھی باہر جاؤں گا۔ تو ویورز کیا آپ چاہتے ہیں کہ فیض اور حریم ایک رہے اور دونوں اپنی زندگی میں خوش رہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز اب فیض کے سامنے ساری حقیقت کھولے گی کہ حریم بھی گناہ تھی اور میں نے جو بھی کچھ کیا بہت غلط کیا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اب فیض کے ہاتھوں سے سب کچھ نکل گیا ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ حریم کو بھی اس کے دوست سمجھاتی ہے کہ یہ سب تو ہوتا رہتا ہے، اس نے بھی یہ سب خود نہیں کیا بلکہ لوگوں نے ان کو اس کام کرنے کے لیے اس کو دھوکہ دیا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ حریم کہے گی کہ پھر بھی اس سے تو میں محبت کرتی تھی اور یہ تو میرا چاہت تھا، اس نے تو بھی مجھے محبت کا اقرار کیا تھا، فیض کو اس طرح میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ویورز اب حقیقت کھلی گیا ہے کیونکہ فیض کے دوست نہیں بلکہ اس کا ہی دشمن میں کہوں گا، اس نے تو ساری حقیقت کو بتائی کہ فیض میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اور جو ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ بھی ایک جھوٹی تھی اور تمہاری ماں کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا کیونکہ تمہاری ماں بھی میرے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اور یہ سن کر اپنی ماں سے بھی فیض کے بعد نفرت ہو جاتا ہے کہ میں آئندہ اس گھر میں بھی نہیں رہوں گا اور میں حریم کے ساتھ اس ملک سے بھی باہر جاؤں گا۔ تو ویورز کیا آپ چاہتے ہیں کہ فیض اور حریم ایک رہے اور دونوں اپنی زندگی میں خوش رہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के नए एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स अब पेज के सामने सारी हकीकत खोलेगी कि हरीम बेगुनाह थी और मैंने जो भी कुछ किया बहुत गलत किया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब फैज़ के हाथों से सब कुछ निकल गया है। व्यूवर्स आप देखेंगे कि हरीम को भी इसके दोस्त समझाती है कि ये सब तो होता रहता है, उसने भी ये सब ख़ुद नहीं किया बल्कि लोगों ने उनको इस काम करने के लिए तो इसको धोखा दिया। व्यूवर्स आप देखेंगे कि हरीम कहेगी कि फिर भी इससे तो मैं मोहब्बत करती थी और ये तो मेरा चाहत था, उसने तो भी मुझे मोहब्बत का इकरार किया था, फैज़ को इस तरह मेरे साथ धोखा नहीं करना चाहिए था। लेकिन व्यूवर्स अब हकीकत खुल गया है क्योंकि फैज़ के दोस्त नहीं बल्कि इसका ही दुश्मन मैं कहूँगा, इसने तो सारी हकीकत को बताई कि फैज़ मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है और जो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी वो भी एक झूठी थी और तुम्हारी माँ की वजह से मैंने ये सब कुछ किया था क्योंकि तुम्हारी माँ भी मेरे साथ मिली हुई थी। और ये सुनकर अपनी माँ से भी फैज़ का नफरत हो जाता है कि मैं आइंदा इस घर में भी नहीं रहूँगा और मैं हरीम के साथ इस मुल्क से भी बाहर जाऊँगा। तो व्यूअर्स क्या आप चाहते हैं कि फैज़ और हरीम एक रहे और दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश रहे? अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के नए एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स अब फैज़ के सामने सारी हकीकत खोलेगी कि हरीम बेगुनाह थी और मैंने जो भी कुछ किया बहुत गलत किया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब फैज़ के हाथों से सब कुछ निकल गया है। व्यूवर्स आप देखेंगे कि हरीम को भी इसके दोस्त समझाती है कि ये सब तो होता रहता है, उसने भी ये सब ख़ुद नहीं किया बल्कि लोगों ने उनको इस काम करने के लिए तो इसको धोखा दिया। व्यूवर्स आप देखेंगे कि हरीम कहेगी कि फिर भी इससे तो मैं मोहब्बत करती थी और ये तो मेरा चाहत था, उसने तो भी मुझे मोहब्बत का इकरार किया था, फैज़ को इस तरह मेरे साथ धोखा नहीं करना चाहिए था। लेकिन व्यूवर्स अब हकीकत खुल गया है क्योंकि फैज़ के दोस्त नहीं बल्कि इसका ही दुश्मन मैं कहूँगा, इसने तो सारी हकीकत को बताई कि फैज़ मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है और जो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी वो भी एक झूठी थी और तुम्हारी माँ की वजह से मैंने ये सब कुछ किया था क्योंकि तुम्हारी माँ भी मेरे साथ मिली हुई थी। और ये सुनकर अपनी माँ से भी फैज़ का नफरत हो जाता है कि मैं आइंदा इस घर में भी नहीं रहूँगा और मैं हरीम के साथ इस मुल्क से भी बाहर जाऊँगा। तो व्यूअर्स क्या आप चाहते हैं कि फैज़ और हरीम एक रहे और दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश रहे? अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के नए एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स अब फैज़ के सामने सारी हकीकत खोलेगी कि हरीम बेगुनाह थी और मैंने जो भी कुछ किया बहुत गलत किया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब फैज़ के हाथों से सब कुछ निकल गया है। व्यूवर्स आप देखेंगे कि हरीम को भी इसके दोस्त समझाती है कि ये सब तो होता रहता है, उसने भी ये सब ख़ुद नहीं किया बल्कि लोगों ने उनको इस काम करने के लिए तो इसको धोखा दिया। व्यूवर्स आप देखेंगे कि हरीम कहेगी कि फिर भी इससे तो मैं मोहब्बत करती थी और ये तो मेरा चाहत था, उसने तो भी मुझे मोहब्बत का इकरार किया था, फैज़ को इस तरह मेरे साथ धोखा नहीं करना चाहिए था। लेकिन व्यूवर्स अब हकीकत खुल गया है क्योंकि फैज़ के दोस्त नहीं बल्कि इसका ही दुश्मन मैं कहूँगा, इसने तो सारी हकीकत को बताई कि फैज़ मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है और जो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी वो भी एक झूठी थी और तुम्हारी माँ की वजह से मैंने ये सब कुछ किया था क्योंकि तुम्हारी माँ भी मेरे साथ मिली हुई थी। और ये सुनकर अपनी माँ से भी फैज़ का नफरत हो जाता है कि मैं आइंदा इस घर में भी नहीं रहूँगा और मैं हरीम के साथ इस मुल्क से भी बाहर जाऊँगा। तो व्यूअर्स क्या आप चाहते हैं कि फैज़ और हरीम एक रहे और दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश रहे? अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के नए एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स अब फैज़ के सामने सारी हकीकत खोलेगी कि हरीम बेगुनाह थी और मैंने जो भी कुछ किया बहुत गलत किया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब फैज़ के हाथों से सब कुछ निकल गया है। व्यूवर्स आप देखेंगे कि हरीम को भी इसके दोस्त समझाती है कि ये सब तो होता रहता है, उसने भी ये सब ख़ुद नहीं किया बल्कि लोगों ने उनको इस काम करने के लिए तो इसको धोखा दिया। व्यूवर्स आप देखेंगे कि हरीम कहेगी कि फिर भी
इससे तो मैं मोहब्बत करती थी और ये तो मेरा चाहत था, उसने तो भी मुझे मोहब्बत का इकरार किया था, फैज़ को इस तरह मेरे साथ धोखा नहीं करना चाहिए था। लेकिन व्यूअर्स अब हकीकत खुल गया है, क्योंकि फैज़ के दोस्त नहीं बल्कि इसका ही दुश्मन मैं कहूँगा, इसने तो सारी हकीकत को बताई कि फैज़ मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है और जो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी वो भी एक झूठी थी और तुम्हारी माँ की वजह से मैंने ये सब कुछ किया था, क्योंकि तुम्हारी माँ भी मेरे साथ मिली हुई थी। और ये सुनकर अपनी माँ से भी फैज़ का नफरत हो जाता है कि मैं आइंदा इस घर में भी नहीं रहूँगा और मैं हरीम के साथ इस मुल्क से भी बाहर जाऊँगा। तो व्यूअर्स क्या आप चाहते हैं कि फैज़ और हरीम एक रहे और दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश रहे? अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नए एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स अब फैज़ के सामने सारी हकीकत खोलेगी कि हरीम भी गुनाह थी और मैंने जो भी कुछ किया बहुत गलत किया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब फैज़ के हाथों से सब कुछ निकल गया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि हरीम को भी इसके दोस्त समझाती है कि ये सब तो होता रहता है, उसने भी ये सब ख़ुद नहीं किया बल्कि लोगों ने उनको इस काम करने के लिए फैज़ को धोखा दिया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि हरीम कहेगी कि फिर भी इससे तो मैं मोहब्बत करती थी और ये तो मेरा चाहत था, उसने तो भी मुझे मोहब्बत का इकरार किया था, फैज़ को इस तरह मेरे साथ धोखा नहीं करना चाहिए था। लेकिन व्यूअर्स अब हकीकत खुल गया है, क्योंकि फैज़ के दोस्त नहीं बल्कि इसका ही दुश्मन मैं कहूँगा, इसने तो सारी हकीकत को बताई कि फैज़ मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है और जो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी वो भी एक झूठी थी और तुम्हारी माँ की वजह से मैंने ये सब कुछ किया था, क्योंकि तुम्हारी माँ भी मेरे साथ मिली हुई थी। और ये सुनकर अपनी माँ से भी फैज़ का नफरत हो जाता है कि मैं आइंदा इस घर में भी नहीं रहूँगा और मैं हरीम के साथ इस मुल्क से भी बाहर जाऊँगा। तो व्यूअर्स क्या आप चाहते हैं कि फैज़ और हरीम एक रहे और दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश रहे? अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नए एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स अब फैज़ के सामने सारी हकीकत खोलेगी कि हरीम भी गुनाह थी और मैंने जो भी कुछ किया बहुत गलत किया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब फैज़ के हाथों से सब कुछ निकल गया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि हरीम को भी इसके दोस्त समझाती है कि ये सब तो होता रहता है, उसने भी ये सब ख़ुद नहीं किया बल्कि लोगों ने उनको इस काम करने के लिए फैज़ को धोखा दिया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि हरीम कहेगी कि फिर भी इससे तो मैं मोहब्बत करती थी और ये तो मेरा चाहत था, उसने तो भी मुझे मोहब्बत का इकरार किया था, फैज़ को इस तरह मेरे साथ धोखा नहीं करना चाहिए था। लेकिन व्यूअर्स अब हकीकत खुल गया है, क्योंकि फैज़ के दोस्त नहीं बल्कि इसका ही दुश्मन मैं कहूँगा, इसने तो सारी हकीकत को बताई कि फैज़ मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है और जो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी वो भी एक झूठी थी और तुम्हारी माँ की वजह से मैंने ये सब कुछ किया था, क्योंकि तुम्हारी माँ भी मेरे साथ मिली हुई थी। और ये सुनकर अपनी माँ से भी फैज़ का नफरत हो जाता है कि मैं आइंदा इस घर में भी नहीं रहूँगा और मैं हरीम के साथ इस मुल्क से भी बाहर जाऊँगा। तो व्यूअर्स क्या आप चाहते हैं कि फैज़ और हरीम एक रहे और दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश रहे? अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नए एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स अब फैज़ के सामने सारी हकीकत खोलेगी कि हरीम भी गुनाह थी और मैंने जो भी कुछ किया बहुत गलत किया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब फैज़ के हाथों से सब कुछ निकल गया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि हरीम को भी इसके दोस्त समझाती है कि ये सब तो होता रहता है, उसने भी ये सब ख़ुद नहीं किया बल्कि लोगों ने उनको इस काम करने के लिए फैज़ को धोखा दिया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि हरीम कहेगी कि फिर भी इससे तो मैं मोहब्बत करती थी और ये तो मेरा चाहत था, उसने तो भी मुझे मोहब्बत का इकरार किया था, फैज़ को इस तरह मेरे साथ धोखा नहीं करना चाहिए था। लेकिन व्यूअर्स अब हकीकत खुल गया है, क्योंकि फैज़ के दोस्त नहीं बल्कि इसका ही दुश्मन मैं कहूँगा, इसने तो सारी हकीकत को बताई कि फैज़ मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है और जो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी वो भी एक झूठी थी और तुम्हारी माँ की वजह से मैंने ये सब कुछ किया था, क्योंकि तुम्हारी माँ भी मेरे साथ मिली हुई थी। और ये सुनकर अपनी माँ से भी फैज़ का नफरत हो जाता है कि मैं आइंदा इस घर में भी नहीं रहूँगा और मैं हरीम के साथ इस मुल्क से भी बाहर जाऊँगा। तो व्यूअर्स क्या आप चाहते हैं कि फैज़ और हरीम एक रहे और दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश रहे? अपने राय के साथ कमेंट
باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. السلام علیکم ویورز. ڈرامہ سیریل کے نئے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز اب پیس کے سامنے ساری حقیقت کھولے گی کہ حریم بھی گناہ تھی اور میں نے جو بھی کچھ کیا بہت غلط کیا, لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اب فیض کے ہاتھوں سے سب کچھ نکل گیا ہے. ویورز آپ دیکھیں گے کہ حریم کو بھی اس کے دوست سمجھاتی ہے کہ یہ سب تو ہوتا رہتا ہے, اس نے بھی یہ سب خود نہیں کیا بلکہ لوگوں نے ان کو اس کام کرنے کے لیے اس کو دھوکہ دیا. ویورز آپ دیکھیں گے کہ حریم کہے گی کہ پھر بھی اس سے تو میں محبت کرتی تھی اور یہ تو میرا چاہت تھا, اس نے تو بھی مجھے محبت کا اقرار کیا تھا, فیض کو اس طرح میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ویورز اب حقیقت کھلی گیا ہے کیونکہ فیض کے دوست نہیں بلکہ اس کا ہی دشمن میں کہوں گا, اس نے تو ساری حقیقت کو بتائی کہ فیض میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اور جو ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ بھی ایک جھوٹی تھی اور تمہاری ماں کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا کیونکہ تمہاری ماں بھی میرے ساتھ ملی ہوئی تھی. اور یہ سن کر اپنی ماں سے بھی فیض کا نفرت ہو جاتا ہے کہ میں آئندہ اس گھر میں بھی نہیں رہوں گا اور میں حریم کے ساتھ اس ملک سے بھی باہر جاؤں گا. تو ویورز کیا آپ چاہتے ہیں کہ فیض اور حریم ایک رہے اور دونوں اپنی زندگی میں خوش رہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. السلام علیکم ویورز. ڈرامہ سیریل کے نئے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز اب فیض کے سامنے ساری حقیقت کھولے گی کہ حریم بھی گناہ تھی اور میں نے جو بھی کچھ کیا بہت غلط کیا, لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اب فیض کے ہاتھوں سے سب کچھ نکل گیا ہے. ویورز آپ دیکھیں گے کہ حریم کو بھی اس کے دوست سمجھاتی ہے کہ یہ سب تو ہوتا رہتا ہے, اس نے بھی یہ سب خود نہیں کیا بلکہ لوگوں نے ان کو اس کام کرنے کے لیے اس کو دھوکہ دیا. ویورز آپ دیکھیں گے کہ حریم کہے گی کہ پھر بھی اس سے تو میں محبت کرتی تھی اور یہ تو میرا چاہت تھا, اس نے تو بھی مجھے محبت کا اقرار کیا تھا, فیض کو اس طرح میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ویورز اب حقیقت کھلی گیا ہے کیونکہ فیض کے دوست نہیں بلکہ اس کا ہی دشمن میں کہوں گا, اس نے تو ساری حقیقت کو بتائی کہ فیض میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اور جو ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ بھی ایک جھوٹی تھی اور تمہاری ماں کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا کیونکہ تمہاری ماں بھی میرے ساتھ ملی ہوئی تھی. اور یہ سن کر اپنی ماں سے بھی فیض کا نفرت ہو جاتا ہے کہ میں آئندہ اس گھر میں بھی نہیں رہوں گا اور میں حریم کے ساتھ اس ملک سے بھی باہر جاؤں گا. تو ویورز کیا آپ چاہتے ہیں کہ فیض اور حریم ایک رہے اور دونوں اپنی زندگی میں خوش رہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. السلام علیکم ویورز. ڈرامہ سیریل کے نئے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز اب فیض کے سامنے ساری حقیقت کھولے گی کہ حریم بھی گناہ تھی اور میں نے جو بھی کچھ کیا بہت غلط کیا, لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اب فیض کے ہاتھوں سے سب کچھ نکل گیا ہے. ویورز آپ دیکھیں گے کہ حریم کو بھی اس کے دوست سمجھاتی ہے کہ یہ سب تو ہوتا رہتا ہے, اس نے بھی یہ سب خود نہیں کیا بلکہ لوگوں نے ان کو اس کام کرنے کے لیے اس کو دھوکہ دیا. ویورز آپ دیکھیں گے کہ حریم کہے گی کہ پھر بھی اس سے تو میں محبت کرتی تھی اور یہ تو میرا چاہت تھا, اس نے تو بھی مجھے محبت کا اقرار کیا تھا, فیض کو اس طرح میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ویورز اب حقیقت کھلی گیا ہے کیونکہ فیض کے دوست نہیں بلکہ اس کا ہی دشمن میں کہوں گا, اس نے تو ساری حقیقت کو بتائی کہ فیض میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اور جو ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ بھی ایک جھوٹی تھی اور تمہاری ماں کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا کیونکہ تمہاری ماں بھی میرے ساتھ ملی ہوئی تھی. اور یہ سن کر اپنی ماں سے بھی فیض کا نفرت ہو جاتا ہے کہ میں آئندہ اس گھر میں بھی نہیں رہوں گا اور میں حریم کے ساتھ اس ملک سے بھی باہر جاؤں گا. تو ویورز کیا آپ چاہتے ہیں کہ فیض اور حریم ایک رہے اور دونوں اپنی زندگی میں خوش رہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. السلام علیکم ویورز. ڈرامہ سیریل کے نئے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز اب فیض کے سامنے ساری حقیقت کھولے گی کہ حریم بھی گناہ تھی اور میں نے جو بھی کچھ کیا بہت غلط کیا, لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اب فیض کے ہاتھوں سے سب کچھ نکل گیا ہے. ویورز آپ دیکھیں گے کہ حریم کو بھی اس کے دوست سمجھاتی ہے کہ یہ سب تو ہوتا رہتا ہے, اس نے بھی یہ سب خود نہیں کیا بلکہ لوگوں نے ان کو اس کام کرنے کے لیے اس کو دھوکہ دیا. ویورز آپ دیکھیں گے کہ حریم کہے گی کہ پھر بھی
इससे तो मैं मोहब्बत करती थी और ये तो मेरा चाहत था, उसने तो भी मुझे मोहब्बत का इकरार किया था, फैज़ को इस तरह मेरे साथ धोखा नहीं करना चाहिए था। लेकिन व्यूअर्स अब हकीकत खुल ही गया है, क्योंकि फैज़ के दोस्त नहीं बल्कि इसका ही दुश्मन मैं कहूँगा, इसने तो सारी हकीकत को बताई कि फैज़ मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है और जो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी वो भी एक झूठी थी और तुम्हारी माँ की वजह से मैंने ये सब कुछ किया था, क्योंकि तुम्हारी माँ भी मेरे साथ मिली हुई थी। और ये सुनकर अपनी माँ से भी फैज़ का नफरत हो जाता है कि मैं आइंदा इस घर में भी नहीं रहूँगा और मैं हरीम के साथ इस मुल्क से भी बाहर जाऊँगा। तो व्यूअर्स, क्या आप चाहते हैं कि फैज़ और हरीम एक रहे और दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश रहे? अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के नए एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स अब फैज़ के सामने सारी हकीकत खोलेगी कि हरीम भी गुनाह थी और मैंने जो भी कुछ किया बहुत गलत किया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब फैज़ के हाथों से सब कुछ निकल गया है। व्यूवर्स आप देखेंगे कि हरीम को भी इसके दोस्त समझाती है कि ये सब तो होता रहता है, उसने भी ये सब ख़ुद नहीं किया बल्कि लोगों ने उनको इस काम करने के लिए फैज़ को धोखा दिया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि हरीम कहेगी कि फिर भी इससे तो मैं मोहब्बत करती थी और ये तो मेरा चाहत था, उसने तो भी मुझे मोहब्बत का इकरार किया था, फैज़ को इस तरह मेरे साथ धोखा नहीं करना चाहिए था। लेकिन व्यूअर्स अब हकीकत खुल ही गया है, क्योंकि फैज़ के दोस्त नहीं बल्कि इसका ही दुश्मन मैं कहूँगा, इसने तो सारी हकीकत को बताई कि फैज़ मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है और जो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी वो भी एक झूठी थी और तुम्हारी माँ की वजह से मैंने ये सब कुछ किया था, क्योंकि तुम्हारी माँ भी मेरे साथ मिली हुई थी। और ये सुनकर अपनी माँ से भी फैज़ का नफरत हो जाता है कि मैं आइंदा इस घर में भी नहीं रहूँगा और मैं हरीम के साथ इस मुल्क से भी बाहर जाऊँगा। तो व्यूअर्स, क्या आप चाहते हैं कि फैज़ और हरीम एक रहे और दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश रहे? अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के नए एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स अब फैज़ के सामने सारी हकीकत खोलेगी कि हरीम भी गुनाह थी और मैंने जो भी कुछ किया बहुत गलत किया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब फैज़ के हाथों से सब कुछ निकल गया है। व्यूवर्स आप देखेंगे कि हरीम को भी इसके दोस्त समझाती है कि ये सब तो होता रहता है, उसने भी ये सब ख़ुद नहीं किया बल्कि लोगों ने उनको इस काम करने के लिए फैज़ को धोखा दिया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि हरीम कहेगी कि फिर भी इससे तो मैं मोहब्बत करती थी और ये तो मेरा चाहत था, उसने तो भी मुझे मोहब्बत का इकरार किया था, फैज़ को इस तरह मेरे साथ धोखा नहीं करना चाहिए था। लेकिन व्यूअर्स अब हकीकत खुल ही गया है, क्योंकि फैज़ के दोस्त नहीं बल्कि इसका ही दुश्मन मैं कहूँगा, इसने तो सारी हकीकत को बताई कि फैज़ मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है और जो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी वो भी एक झूठी थी और तुम्हारी माँ की वजह से मैंने ये सब कुछ किया था, क्योंकि तुम्हारी माँ भी मेरे साथ मिली हुई थी। और ये सुनकर अपनी माँ से भी फैज़ का नफरत हो जाता है कि मैं आइंदा इस घर में भी नहीं रहूँगा और मैं हरीम के साथ इस मुल्क से भी बाहर जाऊँगा। तो व्यूअर्स, क्या आप चाहते हैं कि फैज़ और हरीम एक रहे और दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश रहे? अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के नए एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स अब फैज़ के सामने सारी हकीकत खोलेगी कि हरीम भी गुनाह थी और मैंने जो भी कुछ किया बहुत गलत किया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब फैज़ के हाथों से सब कुछ निकल गया है। व्यूवर्स आप देखेंगे कि हरीम को भी इसके दोस्त समझाती है कि ये सब तो होता रहता है, उसने भी ये सब ख़ुद नहीं किया बल्कि लोगों ने उनको इस